मान्यवर विधायक श्री व्योमकेश राय आपणकर समय 10 मिनिट। माननीय स्पीकर मैडम हाँ जे मोर तो समय बहुत कम मु रिपीट करी माननीय राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जहाँ वक्तव्य रखिंट से बहीटी जो पढ़िले से बहीटी टोटाल नवीन बाबू कार्यक्रम जहाँ 25 वर्ष आप कहते किसी करना ये बहीटी टोटाल 3टा कथा को छाड़देले टोटाल बहीटा हूँ नवीन बाबू पूरा प्रचार करदे नवीन बाबू प्रचार हो बहीले तो मु विरोध करनी मुझे कहूँ नवीन बाबू प्रचार कर नवीन बाबू निजे भी कहीकि जाइए तो तू पार्टी का ना बस छुआटा कहीं दूर आम बजेट रे जो लास्ट टाइम बजेट आसाला आप जहाँ प्रतिश्रुति देते से पैसा को एपर्यंत खर्च कर पारे मुझे खाली जनईदेक चाहूँगी जे मो एरिया भी अच्छी मुझे विधायक मो जिला अच्छी मुझ समस्त कथा कहूँ एनएससी को गोटे टंका गलानी ब्लॉक को एपर्यंत गोटे टंका गलानी आरडी आरएंडबी कौन रास्ता टेकअप है जहाँ पुराना काम चलती पैसा गला कुआड़े ये पैसा खर्च टोटाल हो पारा ना ठीक भाव में रास्ता घाट टू आरंभ कर स्कूल पर्यंत कौन जगह पैसा पहुँचला ना आपण आपण कहते जे सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास ये कथा जो आप कहले गोटे उदाहरण आपन को देवी जे आपण सरकार पूरा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जोटा आमर 73rd अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट जोटा अर्बन लोकल बॉडीज ताकू पूरा हत्या करुच्ची विनाश कर दउची पूरा आप डायरेक्ट वीडियो मानक इंस्ट्रक्शन देते मुझे उदाहरण देवी मैडम मो कन्स्टिट्युएंसी रे चेयरमैन एवं 36 जन जो सरपंच समिति सभ्य अच्छा पचरा गला ना 20 कोटी टंका किए से प्रोजेक्ट देला बात्या आसिक पहुंचला तादर 30% हूँ फॉल्स 20 कोटी टंका विधायक जानना चेयरमैन जाननी 36 जन सरपंच समिति सभ्य जानना से प्रोजेक्ट आसला कुआड़ू आप पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को पूरा हत्या करेंगे अर्बन बोर्ड लोकल बॉडीज को पूरा हत्या करेंगे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देवे कलेक्टर को वीडियो को आप काम करूँ आप जो मुझे कथा कही न था मु कहबार कारण हूँ सबका साथ सबका विश्वास जो कहते क्या सांगे आप समस्त आप विनाश कर सबका विनाश आपण सरकार शुणु मुख्यमंत्री जाइए आम मुख्यमंत्री को सम्मान करुँ जाइए दाबी जनइले बजेट रे कौन है अर्थमंत्री सीतारमण ओडिशा ना गोटे पद धरती ना ओडिशा को अधिका पैसा देदेले ओडिशा ता भागर जी पाऊला भगवान का आशीर्वाद रू से आम पाइलु कौन मुख्यमंत्री जो दाबी कले जोटा 10 पॉइंट दाबी रखी गोटाए दाबी पूरण है कि बिहार ना को बारंबार धरले किंतु आमको देलेनी बिहार को देले 25,000 कोटी एक्स्ट्रा आंध्र को देले स्पेशल प्रोजेक्ट देले 15,000 कोटी ओडिशा रे 20 जन सांसद आम आशा करछु ओडिशावासी आशा करछन्ती आपण मानकटू काहेकि ओडिशा पाइबनी आपण महानदी पोलाभरम माननीय मुख्यमंत्री नीरव कहीं गृह में आप इरिगेशन मिनिस्टर बसुँच स्वास्थ्य मंत्री जवाब दिंतु महानदी पोलाभरम आप चुप कहीं कहतु तो ना आम करूनी आम ट्रिपल इंजिन हेल्ले भी आम पारूनी कही दिंतु जब पारे कहले कहतु न पारे जब ना कौन उक्ति ना असंभव नीरवता ये सब कथार आप भरतपुर केस आप गोटे कमिशन बसैले से कमिशन आप चित्तरंजन दास कमिशन से कमिशन घर मिलनी खाली केते जन को 500 लोक को सेठी प्रेजेंट थिले 20-25 जन स्टाफ 500 जन को कोड़े मगा ही माने एक्सप्लेनेशन सेतिक रही जाइए से कमिटी घर ना कि ऑफिस ना कि स्टाफ ना आपण जो चिकिटी मध्यमृत्यु है से राजस्व परिषद सभ्य को दिहला राजस्व परिषद सभ्य कौटे ना तदंत जे करेंगे से कौटे ना अपॉइंटमेंट ना दिखाई दायित्व कौटे से कहीं ना आप चिकिटी मध्यमृत्यु गता गला मांडीपका गाँव में आरडीसी तदंत करते अपमृत्यु मामलें कौन है आरडीसी तदंत कहीं कौन ये कथार गोटे तदंत दिहला तादर मुख्यमंत्री आगुरी कहीदे गोटे गोटे पारंपरिक खाद्य कहीं से तदंत रिपोर्ट कहीं गोटे हईजा है स्वास्थ्य मंत्री महोदय हईजा है स्वास्थ्य मंत्री महोदय से जाऊना कि असंभव प्रकार सरकार जो सरकार नाला फैक्ट फाइंडिंग टीम करके जाऊले जो सरकार आसला निजे दायित्व नेले से आप जीवेनि हईजा हम ये कणास ब्लॉक रे लोक मरबे आप जीवेनि आप राज्यपाल पुओ ये माड़ मारिकी समस्त आखि आगे आंगुड़ी गेंजिकी ओडिशा पलैले आप कौन पदक्षेप नेले
ଯଦି ଭିତରିଆ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବଦଳି କରିଥିବେ କି ତାଙ୍କୁ କାଢି ଦେଇଥିବେ ଅଲଗା କଥା କଣ ସେଟା ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ଉପରେ କଣ ଆକ୍ସନ ନିଆହେଲା ଆପଣ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନିରବତା ମୁଁ 5ଟା କଥା ପଚାରିଲି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏ 5ଟା କଥା ଉପରେ ସରକାର କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଧାଡି ଧାଡିକି ଆମର ଉତ୍ତର ଦରକାର ନାହିଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଆପଣ ଚିକିଟି ମଧ୍ୟମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆପଣ ଦେବେ ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ନାହାନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଚୋରି ଡକାୟତି ରାଜଧାନୀ ମର୍ଡର ରେପ୍ ଡେଲି ପେପର ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଏ କଥା ବାହାରୁଛି ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ହଉଛି କାହିଁକି ଏଟା ବଢୁଛି ଆପଣ ଏଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଆପଣ ରାଉରକେଲାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ହାତ ଅଲଗା କରିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଳିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ନେଇଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ନେଇଗଲେ ସହଦେବ ନାୟକ ଯୋଉ ପୁଲିସ ମିତ୍ର ଥିଲେ ପର୍ଜଙ୍ଗରେ ରାକେଶ ସେଠୀ ତାର ହାତ ଗୋଡ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିକି ମିଳିଲା ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବେଳେ ପାଣି କୋଇଲିରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେଲା ରାଉରକେଲାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କଣ ଆପଣ ଆକ୍ସନ ନଉଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କଣ ପାଇଁ ବଢୁଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଡିଟରେଟ୍ କରୁଛି ଏଇ ଟକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କି ପଳେଇଲେଣି ଆମର ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ ଆମେ ଠେକା ନେଇଛୁ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରେସ୍ ଯୋଉଟା ଫ୍ରିଡମ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସେଥିରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେତେ 180ଟା ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 169 ହେଉଛି ଭାରତର ସ୍ଥାନ ୟାଠୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା କିଛି ନଥାଇପାରେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଆପଣ ରବିଶ କୁମାର କହିଲେ ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲେ ଆମେ ଠେକା ନେଇଛୁ ରବିଶ କୁମାର ଏନଡିଟିଭିରେ ସେ ଏନଡିଟିଭିକୁ ଆଦାନୀ କିଣିଲା ତାକୁ ବାହାର କଲେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ବାହାର କଲେ ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶକୁ ଆଗେ ଗୁଳି କରିକି ତା ଘର ଆଗରେ ମାଇଲେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଥିଲା ବୋଲିକି ସୁଯୋଗ ଶାନ୍ତନୁ ଭୌମିକ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ତ୍ରିପୁରାରେ ମୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ରକର ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ମାରିଦେଲା ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଲା ବୋଲି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ତ କେତେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାରିବେ ଏପଟେ ଆଜ୍ଞା 14ରୁ 19 ଭିତରେ 40ଟା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଲେ ବୋଲି ବାନ୍ଧି ପକାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଡି କିମ୍ବା ସିବିଆଇ ନହେଲେ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଡ୍ କରାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରବୀର ପୁରୁଷାତର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଏନଡିଟିଭିରେ ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ରେଡ୍ କଲା ସେ ଯୋଉଦିନ କଲେ ତା ପରଦିନ ତାକୁ ଇଡି ରେଡ୍ କଲା ଏମାନେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର କଥା କହିବେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଲିଡର ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର ଦଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ତମ ସରକାରକୁ ଆପଣ ୱାଲଟିୟର ଡିଭିଜନ କଥା ଆମର ତ ଏତେ ଏମପି ଅଛନ୍ତି 20 ଜଣ ଏମପି ଆପଣ ଏଟା କହିପାରିବେନି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇକି ୱାଲଟିୟର ଡିଭିଜନ ପଳେଇବ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଳେଇଲା ଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଏ କଥା ପାର୍ଟି ଖୋଲିନାହାନ୍ତି ତ କହୁନାହାନ୍ତି ନା ଆମେ ପାର୍ଟି କହିଥିଲୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ପୋଲାଭରମ ମହାନଦୀ କଥା ପାର୍ଟି ଖୋଲିଲେ ମହାନଦୀ ଶୁଖିଗଲାଣି ଆମେ 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 ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ଆମେ এটা দাবি করিবু ওড়িশার স্বার্থ প্রসঙ্গ আমি এটা উঠাইবু কহিবু বট আপনার সরকার সেটি অনেক আপনার সরকার অনেক ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার মহানদী পোলাভরমে ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার আপনার পার্টি খোললে কি কহিবে কি মহানদী পোলাভরমে মুখ্যমন্ত্রী উত্তর রাখবে যে এই 8 মাস ভিতরে কোণ করছেন আপনার এই বহিকি যে পড়িলে এ বহি আপনার বহিকি যাচ্ছি গোটে মিনিট পরে মুদ্রাস্ফীতি দিল্লীরে রহব 2.21 ওড়িশার রহব 6 উপরে ওড়িশা পেপরের শিরোনামে ওড়িশা হচ্ছে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় রাজ্য যেটি দরদাম বৃদ্ধিরে সর্বাধিক রাজ্য দ্বিতীয় ওড়িশা হচ্ছে দ্বিতীয় তাই আপনার জুন মাস পূর্বর দেখুন কেতে লা নবীন বাবুଙ୍କ পিরিয়ডরে জুন পরঠু এবে দেখুন 8 কু পড়েছিল আমার এটি পশ্চিমবঙ্গের 4.45 রয়েছে আমার ওড়িশার 7-8 কাହିଁ ছুঁছি দরদাম বৃদ্ধি এতে কোণ পাই হচ্ছে ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହନଶୀଳ ଲୁଣାମନ୍ଦ ଇଏ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ୟାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି 193 କିଲୋମିଟର ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଏରିଆରେ ତା ଦେହରୁ ଅଛି 60 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ମୋ ଏରିଆରେ ଅଛି ଆମେ କାମ କଲୁ ତମେ ଏଟେ ବହିରେ ଲେଖିବ ଛାପିବ ତମେ କହିଲ ଇରିଗେସନ କିଛି ହେଇନି ଏଠି ସୁକତେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୟାଗଡ଼ର କୁସୁମୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାର୍ବତଗିରି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରକଳ୍ପ ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିଏ କରିଛି ଏଇଟା ଆପଣ ନେଇକି କ୍ରେଡିଟ୍ ନେବେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହି ଆରେ ଶୁଭ ଏଇଟା ସବୁ ଚାଲିଲାଣି 3-4 ବର୍ଷ ଏ 5 ବର୍ଷ ତଳୁ ଇଏ ଏବେ ନୁହଁ 5 ବର୍ଷ ତଳୁ ଚାଲିଲାଣି ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆରେ ଏତିକି ସରିଗଲାଣି यारे एतिकी सरीगलानी तमे 21 करछ हां हमें पिला जन्म करिवु तमे 21 कर एते नपुंसक तमे
ପିଲା ଜନ୍ମ ଆମର ତମେ ତାକୁ କାଖେଇକି କହିବ ନାହିଁ ଆମେ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଜନସମୁଦାୟର ନିକଟତର କରାଯାଇଛି ମାତ୍ର 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 7,358 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଏରିଆରେ ତ 10ଟା 11ଟା ପିଏସସି କାହିଁ ଗୋଟିଏ ପିଏସସି ରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା କାହିଁ ଆସିନି କଣ ସୁଦୃଢ଼ ହେଇଛନ୍ତି କଣ କରିଛନ୍ତି? ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୁଆଡେ ହେଇଛି କୋଉଠି ହେଇଛି କାହାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ହାତ ଦେଖିଲ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି କୁଆଡେ 7,358ଟା କୁଆଡେ ହେଇଛି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ହଁ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର କଣ ମିଳୁଛି ଅଧିକ କଣ ଅଧିକ ମିଳୁଛି ଆପଣ ଲେଖିବେ 16,000 माननीय विधायक आपन समय सरुची ଆମକୁ 16,000 ଲୋକ ଆପଣ ଟିଚର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ନବୀନ ବାବୁ ତାକୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପିରିୟଡରେ ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ସେଟା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ବି ସରିଯାଇଥିଲା ଆପଣ କାଗଜ ବାଣ୍ଟିକି ତାକୁ ହିସାବ ଦେବେ ଆମେ କରିଛୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ମୋ ସରକାର 2,753 ବହୁମୁଖୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଇଏ ବି ତାର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ଆକୁ ଦେଖିକି କହିଲେ ଏଇଟା ଆମେ କରିଛୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଏଇଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହି ଆପଣ ଲେଖିବେ ଗୋଟେ ଧାଡି ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ନବସୃଜନ ଓ ପ୍ରଗତିର ଏକ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କୁଆଡ଼େ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲେଣି କ'ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି ଜାତିସଂଘରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଥିଲା ରୋମରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ତମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କୋଉଦିନ ହେଲ 500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ କ'ଣ ମିଳିଲା ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା କହୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି କାରଖାନା କଲଣି କହୁଛ ଏତେ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏମଓୟୁ କରୁଛୁ ସେ କରିଥିଲା କିଏ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କରିଥିଲା କିଏ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଟା ହୁଏ କ'ଣ ତମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି କି ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି କାରଖାନା କରିନ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏ ଯେତେ ଏମଓୟୁ ହେଇଥିଲା ଯେତିକି ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ନବୀନଙ୍କ ବେଳେ ଥିଲେ ପାଇପ୍ ଲାଇନରେ ଏବେ ସବୁ ଆସିକି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତମେ ଭାବୁଛ କି ତମେ ଦେଖ ଦିଟା ବଜେଟ୍ ଅଲରେଡି ପଳେଇଲା ଦିଟା ବଜେଟ୍ ଅଲରେଡି ପଳେଇଲା ଆଉ ମାତ୍ର 3ଟା ବଜେଟ୍ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ତମେ ଲେଖିଦେଇଛ ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ ଧନ୍ୟବାଦ विधायक सावंत